Good morning! So for today's video is magluto na pugta og utan Bisaya. So karon mao ni ang atong ingredients natin kalabasa, nya nangwasad kog alugbati dito sa gawas sa may mini garden ug okra. Nya sa gulan sad nato og kamunggay ug butangan sad nato siya og gata. So karon mag-init na ta og tubig. Unya nibukal naman ni atong tubig, ilunod na dai ni natong atong kalabasa. Unya pagkahuman ibutang na dahil nato ning okra. Unya isunod dani natong alugbati. Unya kamunggay dayon. Ato lang ni siyang ipaboil kadiyot nya butangan dahil nato og gata. Umutag gid sa utan basta naay alugbati oy. So mao na ni butangan na nato siya og fresh gata from Goodnom. Ayan. Oh. Mas lamig gid ang utan og naay gata. Tinuod lang mga day. So, atong gipunan ang gata kay medyo kulang ra siya. Wala lang nako gihurot kay daghan ra manggod kaayo niya. Ako ra bayay mukaon. Naara. So, kalami. Lami na kay ikaon sayo sa kabuntagon niya. Mo ni imong sudan. Palag simple lang basta lami man sad unya. Healthy. Unya karon sugdan na nato kaon kay luto naman. So, mga una ta. Mao gini akong ginabuhat sukad pa sa una, dugmo ko nako ang kalabasa. Nya, usa nako kaunon. Hantod karon mo ra gihapon. So, thank you so much for watching. Bye. See you in my next video.